Dali na ikaw. Sige na. Mami, na-miss ko man talaga ito, mami. Uy, sige dito na, oh. Gift, sir? Gift, sir, love? Mami, 1 week ba ako, mami, na wala dito, mi? Siya posible. Sige na, upo na ikaw, upo na, ha? Upo na ikaw, laba, please. Upo naman yan, lablab ni mami yan, oh. Upo naman yan, lablab ni mami, oh. Be? Uy. Uy. Namiss mo si mami, love? Kasi nag-uwi man ikaw. Namiss mo si mami, no? Dugo na naman tenga mo, oh. No, namiss mo si mami, no? No? Mami, namiss talaga kita, mami. Kaya ako nag-uwi, mi. Namiss man talaga kita, mami. Uy. Miss ko naman masyado yung mami ko. Kaya ako talaga nag-uwi pa talaga, mami. Kasi miss naman talaga kita, uy. Miss mo na ako, no? No. Miss naman talaga kita, mami. Kaya biya talaga ako nag-uwi, mi. Kasi miss na kita masyado. Mag-sleep ikaw, ha? Dito ikaw mag-sleep kay mami, love, ha? Wala ba? Kasi miss din kita ni... Miss din ikaw ni mami. Akala mo ikaw lang nakamiss kay mami. Si mami din, uy. Miss niya rin ang lablab niya, uy. Akala mo ikaw lang nakamiss kay mami, no? Hindi, ah. The feeling is mutual man tayo, uy. The feeling is mutual lang man talaga tayo, love. Miss man din ikaw ni mami talaga, oh. Oo, itong mukha na to talaga ng miming niya. Miss talaga niya to masyado, uy. Mag-sleep ikaw, ha? Dito kay mami, ha? Kaya na-miss ka ni mami masyado, ha?